महाशिवरात्रि अव्यवहित पूर्व पवित्र पंकोधार एकादशी तिथि रे शुक्रवार स्थानीय लोकनाथ पीठ में 16तम बृहत जगतमंगल जागर दीप प्रज्वलित होईछि। संध्यारे श्री लोकनाथ गंभीर दीप आसी यह बृहत दीप प्रज्वलन करा जायतिला। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜକିଶୋର ଜେନା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସୁଶୀଲ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୃହତ ଦୀପ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 4 ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ 3 ଫୁଟ ଗଭୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଦୀପରେ ଏକାଥରେ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ଜଳାଯିବ। ଏକାଦଶୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। 6 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 10 ମିଟର ଲମ୍ବର ବଳିତା ଏହି ଦୀପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। विश्व शांति तथा जगत कल्याण उद्देश्य ଏହି दीप प्रत्येक वर्ष श्री लोकनाथଙ୍କ पीठରେ प्रज्वलन କରାଯାଉଥିବା उद्योक्त रामकृष्ण होता କହିଛନ୍ତି। आज पवित्र पंकोधार एकादशी उपलक्षे महादीप जो आज तार मुख्य कारण हूँ जगत कल्याण समस्त जन कल्याण अष्टधातु दीप जला दीपर पाखापाखि 2 क्विंटाल घी व्यवहार समस्त लोक कमिटी मेम्बर समस्ते निज तरफ समस्त दान कर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देवी। ये महत्तम निश्चित भाव में समस्त को समस्त श्रद्धालु समस्त कमिटी मेम्बर समस्त सेवायत बंधु प्रशासन समस्त को आम धन्यवाद देती ए प्रकार कार्य करने जगत कल्याण जय श्री बाबा लोकनाथ यह जगत मंगल जागर दीप 16 वर्ष है प्रभु आशीर्वाद अष्टधातु निर्मित होकर चली जगत कल्याण समस्त सुस्थ जीवन यह चली प्रभु पाखे एक कामना सर्वदा समस्त भल रुहतु सुस्थ रुहतु। जय बाबा लोकनाथ जय। आज पंचोद्धार एकादशी तो जगह शेष रात्रि जाए चलिए बाबा लोकनाथ आशीर्वाद संभव होती